ओम सर्वमांगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिकं शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते देवं नेहि प्रभराधिरे। पूजा क्या उत्सर्ग हम तांको ना आ गोत्र कहतु। मो सान बहु सुलग्ना पाई आम गोत्र है अगस्त्य। ता देह पाटिके भल रहुनी नना ए पूजा तारी पाई। अच्छा सी कुआडे गले तांको डाकंतु। से आसुथबो नना आम परिवार सुख शांति पाई मां को टिके जणै दियंतु। हौ मामा तो जाए गाधी नांती। नना ता देह भल ना से पूजा होची तमे होम आरंभ कर। ठीक अछि माँ जदि तांको देह भल नाही ताले तांकरी नारे आमे मंत्र पढ़ीदबा। माँ को कोउ कथा जे अछपा आपण होउचंती ए घरर मुख्य। ए पूजारे आपण होउचंती कर्ता। एठी बसंतु। एठी बसियाको हबो मते किंतु पूजा पाठ किछ आसेनी। धीरो तोर की बुद्धि कहलु तो घरे पूजा होची तू बसिबुनी आ कोन गां वाला आसी के बसिबे। मु सबु बतेई देबी जदि आपण को सबु जणा थांता ताले आमे आम पेट केमिति पोसतांतु ना कोन कहउचंती बलिया नना। बस बस हां बलिया नना कुशटा गाड़ी डिक्की रे बोधे रही गला टिके जाई नहीं आसिलो। ओम सर्वमांगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते देवं नेहि प्रपराधिते कामदहं करुणाकरं सच्चित पाप विनाशनिलयं देवं नेहि प्रपराधिते। ओम कुशवटु मंत्रस्य ब्रह्मं रोचें गायत्री छंदः बडु देवता कुशवटु ग्रहणं विनियोगः। ओम नमः भूस्वाहा इदं भूः ओम भुवः स्वाहा इदं भुवः ओम भूर्भुवः स्वाहा इदं भूर्भुवः स्वाहा ओम नमः अग्नये स्वाहा इदं नमः अग्नये ओम दुर्गायै स्वाहा इदं दुर्गायै ओम सरलायै स्वाहा इदं सरलायै ओम नमः एतद् दुर्गा देवी स्वाहा इदं दुर्गा देवी। आउ घरे सब को माने रहिले समस्त को डाकंतु। ए होम सरले पुष्पांजलि समस्ते देबे। समस्ते माँ को पाखरे मुंडिया मारिबे आउ तांको पादुका अमृत पाइबे। मते जहा लागुची आउ टिके घियो दरकार हबो। हो नना मु जाई कि नै आछी। माँ हाँ आपण बसंतु मु नहीं आछी। अच्छा हो ओहो घिओ डब्बाटा कोठी रही गला जे। माँ से तल थाकर अच्छी। हाँ हाँ सही सही सज्जित पाविनाश नना सर्वमा सच्चित पाप विनाश एवं नेहि प्रपराधिते। मोर गोटे मीटिंग आसी जाइए मु रही पारिबिनी पूजा रे। अरे बापा घरे गोटे पूजा चलछि तू पूजा रे बसिबुनी एटा गोटे कथा की नहीं तू जिबुनी। माँ मोर गोटे बहुत इंपोर्टेंट मीटिंग अच्छी नल कौन घरे पूजा होची मु रुहंतिनी एडजस्ट करना। नना ये पो टिके बाहर को जीव तो काम अच्छी टिके आशीर्वाद दे दिंतु। सर्वरिष्ट खंडन करंतु कामदहं करुणा एवं नेहि प्रपराधिते। बड़ माँ आहुति आसी गले।
ସେଇଠି ଠିଆ ହ, ଆଗକୁ ଯାନି। ତାକୁ ଆଣିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ସେ ଛୁଆଟାର ଏଠି କି କାମ? ଯା ତାକୁ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେୟା। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହେଇକି ଆସିବୁ। ଭୋଗ ରାଗରେ ହାତ ଦଉଛୁ ନା, ଯା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସେ। ବଡ଼ ମା, ନନା ଆମ ଆହୁତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯିବି। କହିଲି ପରା ତାକୁ ନେଇ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେୟା। ଥରେ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ? ଆହୁରି ମୋ ମୁହଁରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ? ନାଇଁ ବଡ଼ ମା, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୁକ୍ତି କରିନି। ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ହେଇଛି କ'ଣ? ହେଇଛି କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ହଇରେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ କୋଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତା ବାପା କିଏ ମା କିଏ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜାତି କ'ଣ ଗୋତ୍ର କ'ଣ ସେ କଥା ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇ ଛୁଆଟା ଆସିକି ମୋ ପୂଜାରେ ବସି ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ତ ମାଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଅନିୟମ। ଭାଉଜ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ତାର ଗୋଟେ ଜାତି ଗୋତ୍ର କ'ଣ? ପୂଜା ତ ଏପଟେ ସରିଲାଣି, ସେ ଖାଲି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବ। ତମେ ତ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ରାଗୁଛି? ହଇରେ ମୁଁ ତ ମରିବାକୁ ବସିଲିଣି। ଯାହା କହୁଛି କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ କହୁଛି? ଓ ମୋ କଥା ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତମ ପୂଜା ତମେ କରୁଥାଅ। ଅପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଏମିତି ରାଗନ୍ତୁନି। ଆପଣ ପୂଜାରେ ଏମିତି ରାଗିଲେ ମା ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। ମା, ମୁଁ ଆହୁତିକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନନାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସାରଳା ମାଙ୍କ ପାଦୁକା ନେଇ ଆହୁତିର ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେବି। ଆହୁତି, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କଲୁ କି? ହଁ, ନାଇଁ, ମୋ ଝିଅ ଜମାରୁ ସେମିତି ନୁହଁ। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମୋ ଝିଅ ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। ଦେଖ, ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା ହେଲା। ଜମାରୁ ଆଉ କାନ୍ଦିବାନି। ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲି। ହଁ, ତୁ ବି ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ଆରେ ବଡ଼ ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ସେ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇଆ କହିଲେ। ଶୁଣିଲୁ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତେ କି? ହଁ, ହେଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖ, ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେତେ ଶକ୍ତି। ଏକାଥରକେ ମୋ ଖାଲି ଗୋଳକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ତତେ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ହାରି ଯାଉଥିବା ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ମାଟେ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖିବୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଯିବି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ ନା, ସେତେବେଳେ ନିଜେ କହିବୁ ମୋ ମା ପରି ମା ଆଉ କିଏ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ କାନ୍ଦିବାନି ହେଲା। ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା ନା, ଆଉ କାନ୍ଦିବାନି। ଚୁପ୍ ହେଇଯା।
ଆଉତି ମୁଁ ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ତୁ ଶୋଇପଡ଼। ଆଲୋ ମା ଚାରୁ, ଏଇ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଟହଲିଆ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି। ହଁ ମା, ଆପଣ ବଳିଆ ନନାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ହଁ ଅପା, ମୁଁ ଏ ଗୋସେଇଁକି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଆଲୋମା ଅରୁ, ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ଗୋସେଇଁ ଯିଏ ସେଦିନ ହାତ ଦେଖି ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ। ହଁ ତୁ ଠିକ୍ ଧରିଛୁ ଚାରୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ। ନନା ତମେ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ସୁଲଗ୍ନାର ହାତ ଦେଖିଦେଲ। ବିଚାରୀ ତା ଦେହ ପା ଭଲ ରହୁନି, ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସୁଛି, ଟିକେ ହାତ ଦେଖିଦେବ ତ। ନାଇଁ ମା, ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଆଙ୍କୁ ହାତ ଭାତ କିଛି ଦେଖି ଆସେନି। ଇଏ ସେଟା ଯୋଗ୍ୟର ହେଇଥିଲେ କୋଉଠି ଅଫିସ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମଉଥାନ୍ତେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି କ'ଣ ଏମିତି ଟହଲିଆ କାମ କରିଥାନ୍ତେ? କିଏ ବଳିଆ ନନା, ତମେ ନିଜେ କହୁନା। ହଁ ହଁ, ନନା ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ସେଇ କଥାଟା ଠିକ୍। ତାହେଲେ ଏତେ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେଦିନ ଆମକୁ କେମିତି କହିଯାଇଥିଲେ? ନାନା ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର କି? ଆଜି ବୋଧେ ମାଙ୍କ କରୁଣା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, ନହେଲେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ସେତିକି ବେଳୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଉଛି। କୋଉ କଥା? ସେଇ ଗୋସେଇଙ୍କ କଥା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଗୋସେଇ ନୁହଁ ତ ଜଣେ ବହୁରୂପୀ। ଦିନେ ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ, ଦିନେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆଉ ଆଜି ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାହାଲିଆ। ଆଜି ହାତ ଦେଖିବାକୁ କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଆଜିକାଲି ପେଟ ପାଟନା ଲାଗି କେତେ ପ୍ରକାର ବେଶ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେ ଗୋସେଇଁ କ'ଣ କଲା କି ତମେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛ? ଏଇଠି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ତମକୁ କେବେ କେଉଁ କଥା ଲୁଚେଇନି, ହେଲେ ଏଇ କଥାଟା ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। କୋଉ କଥା? ସେଦିନ ମୁଁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ହଠାତ୍ ଗୋସେଇଁ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି କଥା ହଉ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଗଲେ। ତାପରେ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଆମ ଅରୁର ଟିକେ ହାତ ଦେଖନ୍ତେ କି। ବିଚାରି ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲି। ମୋ ବୋଉର ହାତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁ ଗୋଟାଏ ଅନାଥ ଝିଅର ମା, କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ତା ବାପା କିଏ, ତା ମା କିଏ, ତାର ଜାତି କ'ଣ, ତାର ଗୋତ୍ର କ'ଣ, ସେଇ କଥାଟା ଏଇ ଘରେ କାହାରିକୁ ବି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଅରୁଣାକୁ ଛୁଆଟା ପାଇଁ କେତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏ ଛୁଆଟା ତାର ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତା, ନା ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନା କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯାହା କହିଲ, ବିଚାରି ଦୁଃଖିନୀଟିଏ। ଏତେ ସବୁ ଥାଇକି ବି ଏ ଦୁଃଖଟା ତାକୁ ସବୁଠୁ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋସେଇଁକି ଡାକିଥିଲି। ମୁଁ ତୁମ ଭାବନାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନି ଚାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମ ସହିତ ଅତୀତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ସେ କଥା କ'ଣ ତମଠୁ ବେଶୀ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିଥିବ? କି ଆଗକୁ ଯାହା ଯାହା ବି ହବ ସେ କଥା କିଏ ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରିବ? କୁହ।
अरे गेस करी तो किए केते कथा कहि पारिबो जदि बाजिगला से ठीक आ जदि न बाजिला तुम कौन ताकू जाई खोजी की पचारिबो काहे की हेलानी बोली सेइथिपई शास्त्र रे कहा जाईची कर्म करी जाओ फल ईश्वर ऊपर छाड़ दियो। हाँ हाँ तुम ठीक कह जे हेले मु बुझी पारुनी आम घर विषय एत कथा जनइला किए। अरे सीधा कथा जी आमको बेसी जानी सी ही कही खाली भाव ए किए से लोक जी आमर एते निजर ही आमर भल चिंता करने बदल रे मंद पांचुछि। काली तुम सह कथा हेबाटा माँ जानीदेला जो डर थिला सेटा ही घटिला आम संपर्क विषय जानी से मते बहुत गाली देला आ बहुत मारिला भी मो फोनटा पड़ी भांगी गला। ओ भाई एठी कौन करछ? नहीं भाई मु गोटे सांग को वेट करथली मो ना सूरज सांग घरु जाऊ ना रास्ता पर गाटा कहीं ठिया करी बसछ? नहीं नहीं से आसछु जस्ट तुम तुम काम जाओ ना। ए पो सुन अरे तुम ना कौन हम एठू जाई ना एठी रहबा लागिबा मिलिनानी मना करथिले मु ना जानी तमे कोन करियो तुम ना कहले मु तुम गोटे प्राइज देबी रुह नियो मु ना बुल्लू। अरे सुनो मु तुमको गोटे जिनस देबी ताको सीधा नहीं कि तुम मिलिनानी को दे दबो केयरफुली दबो जेंति केही न देखंती ठीक अछि। तमे जगह छाड़ी जल्दी पड़ा शंकर भाई देखिले अवस्था खराब कर दबो। ठीक अच्छे ला
अरे सेटा कौन यदि भल दशा अच्छी से मत चुपचाप दे दे चुपचाप दौचु ना गोटे चापड़ा देवी तो नाक रक्त बाहरी जीव आउ सहीटा आम सार झील तो बढ़िया खेल करुच्ची कथाटा आगेलाणी आउ मो पाखे खबर नहीं हौ एथर खेलटा मु करी आउ अन्य माने देखिए मामा तुमको कि पार्लर फोन आछि देलु फोनटा दे तू टिके बैठू जा आ टिके पर आसिबु जा पार्लर तो फोन आछि तम कथा हबो मु रहले तमर कोन असुविधा हबो हो छाड़ा कहले उल्टा मते ही गाली पड़बो किरे कौन है तोर मुहटा कहीं सुखेजु किछ नहीं पापा अधा गेम ही थिला मम्मा फोन टा नहीं गला तू आज जाए से फोन लफड़ा छाड़लुनी हाँ अरे एते कथा समस्त पाखु शुणुचु तथापि से फोन धरी सब गेम खेलुचु अरे मामार किसी इंपोर्टेंट कॉल थी से तोठू फोन टा नहीं जाइए छाड़े रिलैक्स जा किछि इंपोर्टेंट कॉल नथिला पापा को पार्लर फोन आस्थिला मामा कहले कि ए रूम रु जा को सीक्रेट कथा के जानी तम भलिया मूर्ख लोक मु दुनिया रे कोठी भी देखिनी तुमर कौन दरकार थिला आज हम घर को आसीबा अरे तुमर जदि टंका दरकार थिला कहि थांत सब मोर ही भूल प्रथम ही तम भले छोट लोक मान सहित मोर कथा ही हबार नथिला मु मानुची मु छोट लोक काम करी आपण को घर को गला परे मु बुझी पारुची सतरे मु केड़े छोट लोक आपण मते देइथिबा टंका मु हजम करि परिबिनी आज्ञा मोर बड़ भूल हो जाइछि लोभरे पड़ी सिना मु राजी हो गली परे भाबिली महा पापटे मो द्वारा हो जाइछि सेई माटीर छळ छळ मुह ए जाई मो आखि आगरे नाची जाउछि हो एते इमोशनल हबा किछि भी दरकार नहीं जो काम पई तमे नै थिलो से काम तमे करि सरछ से हिसाब भी सरी जाइछि और बार बार मो नंबर रे फोन करबनी आ जदि केबे कॉल कर देखिबो मु तम अवस्था कोन करबी